দক্ষিণ ত্রিপুরা লুধুয়া অর্গানিক চা বাগানে অনুষ্ঠিত হল নৌবিহার পরিষেবার ট্রায়াল রান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, রূপাইছড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন রাখি ত্রিপুরা, ভিডিও প্রীতম দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক রতন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বাগানের প্রায় 2 একর আয়তনের জলাশয়ে 3টি প্যাডেল বোট এবং 2টি কায়াক বোটের আনুষ্ঠানিক ট্রায়াল রান উদ্বোধন করেন জেলা শাসক। है जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री सर है, तो उनका नेतृत्व में अभी त्रिपुरा में बाहर से भी टूरिस्ट को लाना और जो हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनको भी अच्छा फैसिलिटीज देना, अच्छा मौका देना। तो हमारा जिला में एक प्रथम एक सर्किट बेस पे एक प्रोजेक्ट हम पहले शुरू हो रहे लुधुआ में। लुधुआ चाय बागान तो बहुत फेमस है, तो जैसे बीडे साहब ने बोला कायाकिंग, बोटिंग, बहुत सारे नया फैसिलिटीज आ गया और भविष्य में भी अच्छे तरफ से हम लुधुआ को जो सुंदरता को डेवलप करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट का तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट भी इधर चालू हो रहा है, तो आगे भविष्य में लुधुआ टी गार्डन साउथ त्रिपुरा और त्रिपुरा राज्य का और इंडिया नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म मैप में एक प्लेस इनका आएगा। রূপাইছড়ি ব্লকের আর্থিক সহায়তায় চালু হওয়া এই উদ্যোগ পর্যটকদের জন্য নতুন আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রায় 1252.85 একর বিস্তৃত লুধুয়া অর্গানিক চা বাগান উচ্চমানের সবুজ চা উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত। এবার সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।